di ba? Nice pass. Ganda ng dalawang paso ko kanina, dito. Sa akin dito. Drive ako sa better pass ko. Ganda nung kita ko rito kanina, gaya. Pang highlight sana yung paso. Nice! Ay! Ay, tiro. Mamaya, ay, sabay niyo magagaya ng mamaya, mabilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basket. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10 kayo mamaya, sakto. Gatay. Nice! Sayang. Alas 9 pa lang eh. Nice shot, Lon! Ito mga player ngayon. Hindi yung point ko. Yun! Curry yun eh. Eh kung nag-carry din ako, di tatlo na tayo. Baka malito na sila. Bye. Blue. Hindi ko gagamitin dito yun, bro. Sa tabla yun. COVID tsaka yun. Ano lang, breaking lang. Yung rating ko lang. Nice shot, Tres. Tingay lalim. Parang hindi na siya green eh. Pag namamapan. Kung nasa buwan naman. Kapit eh, di ba? Hindi nga madulas oh. Hindi. Nalining oh. Ano pa, May gusto nga makipag-trade dun eh sa Curry ko. Jimmy Butler. Kay Jimmy Butler. trade ba? Trade sapatos. Add lang ako 500. Pwede na yun. Jimmy Butler yun. Yung lining. Yung alin? Butler. 5,000. Lining ba yung kay Butler? Ano? Lining. Baba! Sayang takbo, baba! 9 minutes lang yan, oh. 9 minutes lang yan. Dire-diretso para baba agad ang ano. Sobrang taba. Tanggalan taba. Nice shot, baba, depensa, pensa! Good! Oy, binitbit. Nice! Ay, nailusot. Foul. Bas. Kamusta na takbo, Nel? Okay naman? Okay siya yung takbo, ha? Kapit? Si Bento pa yan, ha? Ano ba yun? May ad size siya, nasakto sa kanya. Ad size. Ano? 10 0.5? 10 0.5 ba yan? 9.5 lang siya, ginawa kong 10. Kaya 0.5 yung adjust. Parang sa akin. Pag sineben ko yun, masikip yan. No? Ang sakit yan pag 7. Hindi, sakto lang talaga sa kanya. Pero mas okay yan, maluwag. Okay naman ito, mas okay ito mo. Parang hindi. Anim. 8 minutes. Last 2 minutes bago change court. Umarga na yung pagod, no? Umarga na. Dalawa na. Pag nakadalawa ka na, no? Nice pass! Ah! Sige lang, sir. Kumay na yan sa Lionel. Pasa mo! Tira! Ayan, ha? Bang! Nice 3! Aba, depensa! Tatlo na lang. Good! Angat! Bigay, wala, kuha! Nice, Ja! Rabel. Buti na lang, may foul. Kundi, travel yun. Travel, eh. Walang foul. Oh, matigas si Lionel, eh. Yan! Baba! Nice pass. Baba, Lil! Walang tao. Sayang, Lul. Kabilaan. Good!
Labas, 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 labas! Wala siya change. Last shot, change! Yung shot tama siya. Muntik na. Muntik na. Diretso, diretso! Basket! Change, change, change! Sarap. Takbo lang ha, takbo lang. Kung na kayo minto, takbo lang. Papapagod lang kayo pag humihinto kayo. Rekta, kabila. Tira! Banat! Ayan na! Lakas! Depensa! Depensa oh. Ah, kanang teting depensa pa. Nagbabalay sa ere. Yan mo masabi, bentayin. Oh, benta yan eh. Mamaya, burger machine tayo. Basket! Nice shot yun. Nice doon! Ayan na! Ayan na! Labas, labas, labas! Gagraduate na to si Jun eh. Sayang yan. Pero kung sa taas kinuha yun. Same ball, same ball. Pupuntahan niya. Tira! Ayan na! Ah! Nice, friends! Tira! Basket! Whee! Half court, half court! Half court! Benta yan! Ayan na, ayan na. Tagaliran na. Patay. Ay, sayang. Good line. Nice shot, boss! Wala pa. Tatlo, tatlo! Tatlo. Nice shot, Lon! Ah, basket! Talbog-talbog pa. 5, 5. Gusto pa rin. Nice, Ben! Pito. Pito lang. Nice, Jun! Nice, Jun! Baba, baba! Ano lang? Lagi din mo. Hindi, tama yan. Hindi maanda. Kaya nagtaka ako, sabi ko bakit dito 8 minutes ako. Hindi maanda. Kumanda ka yan. Hindi nga. Dito napindot ko. Basket, basket. Ano gawin natin yung 7 dito? Wag. Wag. Awan. Oo, nakasot. Ah. Siyam na lang, siyam! Siyam na lang! Siyam. 3. Ah! Ah! Baba, Renz! Tulungan namin kayo. Nabenta talaga to, nangihingi pa ng bola oh. Ay, Sep! Basket! Good, good, good! Kasi, Layo, Jun! Abol! ilalim kayo, ilalim. Tira! Bang, bang! Nice, DI! Good, good, good! Tapik, tapik! Good, good! Tira! Tira bien! Nice! Ay! Lakas! Sayang, Renz! Ito na, wala tao! Ayun na. Ayun lang! Sayang, 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 sayang! Naka-score ka sana. Hindi pa rin makascore! Baba, dito! Sayang oras! Makaka-score. Sayang! Walang makuhang highlights! Nakara sa kapila ako dun. Ayan na! Bigyan mo nga para makascore! Ayun na. Ayan na! Ang ganda ng highlights mo! Lumapad ka pa ganun, no? Nice pass! Yan na, sa wakas! Pa rin! Next, Teteng, last sepe. Yari kayo sa leg 3. 13. Lalaro sa leg 3 yung grupo nila. Ha? Sa leg 3. Lalaro sa leg 3 yung grupo nila 7. Third leg. 11.
Uy, carry na naman yun ah. Curry yun ah. Ayan na! Ayan na! Lon, wag mo na bantayan, Lon! Oh, ayun na. Ayun na. Eh, record oh. Ah, wala pa rin! Nice. Ah! Basket! Pasok din si Benz. Ang minuto. Sige, sige, sige. Ayan na! Banat! Ah! Alat! Sige, tama, tama. Kaya ka maalat, kampi mo si Jan eh. Eh, maasim yan. Yan na, Tres. Abol, malay mo. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Kaso, last 2 shots eh. Mga 10. Tigisa, tigisa. Isang tira. Oo na, bien. Tira! Nice, Lionel. Ala. Meron pa. Tres, tres. Basket! Nice game, nice game.